Istina koju niko ne kaže naglas. Većina ljudi ne komunicira da bi se povezala. Komunicira da bi kontrolisala. Ne da bi razumjela, nego da bi dobila prednost. Ne da bi bila iskrena, nego da bi izazvala reakciju. Ako mislite da su manipulacija, psihološke igre i emocionalni pritisak rijetkost, varate se. One su svuda, u porodici, na poslu, u vezama, među prijateljima. Razlika je samo u jednom. Neki ljudi znaju šta rade, drugi ne. Danas ulazimo u zonu o kojoj se ne govori glasno. Ne zato što je opasna, nego zato što daje moć onome ko razumije. Ovo nije video da biste povrijedili druge. Ovo je video da više nikada ne budete meta. Ovo je tamna psihologija, ogoljena, jasna i bez romantizacije. I ako ostanete do kraja, shvatit ćete zašto najopasniji ljudi nisu glasni, već smireni. Šta je tamna psihologija? Tamna psihologija nije magija, nije hipnoza, nije zli um. Tamna psihologija je razumijevanje nesvjesnih mehanizama ponašanja, posebno onih koji se aktiviraju pod stresom, strahom, nesigurnošću i željom za odobravanjem. Ljudi misle da donose racionalne odluke. Ne donose. Ljudi misle da su imuni na manipulaciju. Nisu. Najvažnija istina. Što ste sigurniji da vas niko ne može manipulirati, lakša ste meta. Prvo pravilo. Ko kontroliše emocije, kontroliše situaciju. Ljudi ne pamte činjenice. Pamte kako ste ih natjerali da se osjećaju. Zato manipulacija gotovo uvijek ide kroz emocije. Krivicu, strah, sram, potrebu za potvrdom, potrebu da budete dobri. Ako neko može da vas izbaci iz ravnoteže, on više ne mora da vas pobijedi. Već jeste. Najopasniji ljudi ne viču, ne objašnjavaju, ne pravdaju se. Oni ostaju smireni dok vi gorite iznutra. Taktike koje ljudi nesvjesno koriste protiv vas. Tišina kao pritisak. Tišina nije je alat. Kada neko zašuti nakon što vi nešto kažete, vaš mozak automatski traži grešku u sebi. Počinjete da objašnjavate, da se pravdate, da popuštate, a niste morali. Ko prvi progovori u tišini, često gubi poziciju. Lažna zbunjenost, ne razumijem o čemu pričaš, pretjeruješ. To nije tako. Ovo nije nesporazum, ovo je pokušaj da posumnjate u vlastitu percepciju. Ako vas neko stalno navodi da se pitate, da li sam ja luda, budite sigurni, nije slučajno. Iznenadna toplina nakon hladnoće, ignorisanje, distanca. Pa odjednom pažnja, kompliment, bliskost, to stvara emocionalnu zavisnost. Mozak se vezuje za olakšanje, ne za osobu. Ovo je jedna od najjačih psiholoških petlji. Najveća greška dobrih ljudi. Dobri ljudi misle, ako objasnim shvatit će. Ako budem strpljiva, promijenit će se. Ako budem iskrena, bit će fair. Neće. Ne zato što svi zli, nego zato što većina ljudi reaguje na snagu, ne na objašnjenje. Granica bez objašnjenja je jača od objašnjenja bez granice. Tamna psihologija samokontrole. Prava moć nije u manipulisanju drugima. Prava moć je u kontroli sebe. Ako možete da ne reagujete odmah, da ne objašnjavate previše, da ne tražite odobravanje, da ostanete mirni dok vas provociraju, vi automatski dobijate psihološku prednost. Zašto? Zato što većina ljudi ne zna šta da radi sa smirenošću. Navikli su na reakciju, na otpor, na emociju. Smirenost ih dezorijentiše. Kako se zaštititi? Tamna psihologija ne traži da postanete bezosjećajni. Traži da postanete svjesni. 3 pravila zaštite. Prvo, ne objašnjavajte granice više od jednom. Drugo, reagujte sporije nego što drugi očekuju. Treće, ne otkrivajte sve što mislite. Ne zato što ste lažni, nego zato što svako ne zaslužuje pristup vašem unutrašnjem svijetu. Zašto smireni ljudi izgledaju opasno? Smireni ljudi ne brane ego, ne takmiče se, ne objašnjavaju se stalno. Zato ih drugi ili poštuju, ili pokušavaju da ih destabilizuju. Ako vas neko stalno pokušava izbaciti iz takta, to znači samo jedno. Vaša smirenost ih ugrožava. Istina koju nosite sa sobom, tamna psihologija, nije da biste vladali drugima, već da više nikada ne budete nesvjesna figura u tuđoj igri. Kada razumijete obrasce, prestajete da reagujete instinktivno. Počinjete da birate. A onaj ko bira, nikada nije slab. Ako vas je ovo potaknulo na razmišljanje, pogledajte naš novi, detaljniji video o ovoj temi. Ovo je Treba da znaš. Kanal za one koji žele razumjeti ljude, ali prvo sebe. Ako želite znanje koje se ne uči u školi, ostanite uz nas.